dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dikabulkan segala hajat dan permohonan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam satu lagi mana? Masih ada satu lagi? Enggak, ini memang yang lagi. Kamu baca siapa? Maulid. Kiai langsung. Iya kan ini yang bukain juga. Kali benar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa sadiqil musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdali man bituqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wajma' min as-samli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waslih wasahil ma qad ta'awwad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawassaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي القهار الذي جعل المقصود بوجود كرمه وإحسانه تعالى المجموع المشهد خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فوض المنة ما جرت به في أكداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجري الحق في عالم كسه الواسع تجلي وضع بانتشار في الخريب والشاش فله الحمد الذي لا تنهشر برده بتعداد ولا يمل تقرره بكشرة ترداد عيش أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلا وتنتشر أثره في الأكوان فما مثل اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عملنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهزة وجمالا قد ترقى في الحسن على المقام وتناهى في مجده وتعالى لاهزته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا
وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود كالكه النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال شريف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم qasidah dulu, nggak boleh banyak-banyak nih qasidahnya. Hah? Nama dulu sama madu. Qasidah dulu. في رفع العوالي والكلب يخفان والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربع الأولي والكلب يخفان والكواكب تنجلي والكلب يخفان والكواكب تنجلي ولد المشرف بربع والكلب يخفان والكواكب تنجلي ولد المشرف بربع والقلب يا كفار
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت هم الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا أعيج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap jamaah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para panitia, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala yang terus diberikan kepada kita sampai kita bisa berkumpul bersama di pagi yang mulia ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa syukur ya dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkan dan diutusnya nabi kita ke dunia ini, sehingga memberikan petunjuk dan jalan yang terang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi yang diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ketika beliau menjadi nabi, tetapi juga sebelum beliau menjadi nabi.
bukan cuma di masa hidupnya, tetapi jauh sebelum hidupnya dan jauh setelah hidupnya di dunia ini, beliau senantiasa memberikan keberkahan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berkumpul di sini selain dalam rangka meningkatkan atau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bentuk permohonan dan doa kita kepada Allah taala dengan membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah taala agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perayaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita sudah meninggal dunia dalam jangka waktu yang lama, tapi bukan berarti kemuliaan beliau telah habis, bukan berarti kemuliaan beliau telah berakhir, bukan berarti keutamaan beliau telah punah. Akan tetap ada, akan terus ada kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di saat Nabi awal-awal baru saja meninggal dunia, ya, tanah kuburannya itu masih bisa dipegang oleh siapa saja, bukan kayak sekarang. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Satu hari ada seorang Arab Badui, Arab kampung. Arab kampung ini polos orangnya, tetapi tulus hatinya. Ahlan pada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ada seorang Arab Badui kampung datang berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau duduk kemudian memeluk makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium, memegang tanah kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini orang ngomong kepada kuburannya Nabi. Kira-kira omongannya begini, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, seandainya mereka datang kepada berbuat zalim, ya, kita nih berbuat zalim, umatnya berbuat zalim, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian Pak Rasul memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mendapati Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Sekarang aku datang kepadamu meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampuni dosaku, maka berikanlah syafaatmu kepadaku agar Allah mengampuni dosaku. Ini sahabat-sahabat Nabi ngelihat, cuma diem aja, pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Maka tiba-tiba terdengar suara dari dalam kubur mengatakan apa? Pergilah engkau, pulanglah engkau, sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada qasidah apa? Ya Sayyidi Ya Rasulullah
ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u li dzambi astaghfirunallah. Itu adalah qasidah ya, tawassul kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah taala agar dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengaku sebagai hamba yang penuh dosa, punya kesalahan banyak, dengan membawa-bawa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ampunan kepada Allah, maka kita husnuzon, bahkan kita yakin dengan pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di doa Maulid itu ada permintaan apa? Kita minta ampun kepada Allah taala, kita yakin kita berdoa kepada Allah dengan membawa-bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkumpul bersama zuriyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, badan kita disehatkan oleh Allah taala, segala hajat dan keinginan kita akan dimudahkan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبراز الحمد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وعلنا البشرى بسعده مستميلين ليس ينفد فسوتنا عطاء جمع الفخر المعبد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك فلربي كل حمد جل عن يحصره العاد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جعد الحسين مرحبا 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 يا نور العين حين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك رفعه إلى أنه لا شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب.
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قيلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعرت عن يميني فسمعت قيلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعرة عن يساري فسمعت قيلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عيانته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولد المصطفى يا لي مقامك عظيم أسنى بجاه النبي يحصل صفات سكيم. يا مولد المصطفى يا لي مقامك عظيم أسنى بجاه النبي بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم. يا مولد المصطفى يا لي مقامك عظيم أسنى بجاه النبي يا يا ربنا يا دزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل ولحظ المعتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة.
وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيل فيه محمودا، وأن يكتب عمل في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر. قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأهد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
الرحيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا في عين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسوئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورا وسب اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واستر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول أسرار الفاتحة. Positif khususnya untuk kuliah Besar Manggis dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Munir, Ketua Masjid Al-Abrar, terima kasih sudah mengundang saya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Abdurrahman, ini beliau sesepuh kita, tokoh kita juga, guru kita semuanya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah, terima kasih pada pagi hari ini kita sama-sama hadir dalam pengajian pada sekaligus peringatan Maulid Nabi ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya, kedamaian, ketenterangan di wilayah Kelurahan Pasar Manggis. Mari kita jaga keluarga kita, lingkungan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan Pasar Manggis aman, tentram, damai dan penuh ridho dari Allah SWT. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Jami Al-Abrar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Ad-Daya Ilallah Muhammad Toha hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Insyaallah kita yang semua yang ada di sini
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Hasan, insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan badannya untuk memimpin wilayahnya insyaallah, dan dijadikan pemimpin yang adil di hadapan masyarakat khususnya dan wabil khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para staf RW, Bapak Mariono, kemudian Ketua Kesra, dan tidak bisa saya lupakan, kemudian Karang Taruna yang ikut membantu daripada kesuksesan acara di pagi hari ini. Kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Abrar turut mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada antum semua, wabil khusus tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 2 ini, dan kemudian kepada Ketua RW 2 Bapak Rizalul Furqan, insyaallah semua jajaran-jajaran pengurusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Semoga nama-namanya dicatat sebagai orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah kami turut berterima kasih siapapun yang sudah sumbangsih di acara yang sangat mulia ini, memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah ganti sebesar-besarnya, tidak hanya di dunia, insyaallah lebih-lebih nanti diganti di akhirat, di yaumil kiamah. Nama-nama antum yang sudah sumbangsi daripada materinya, yang sudah sumbangsi dari tenaganya, yang sumbangsi daripada kesempatannya, dari sumbangsi daripada waktu luangnya, insyaallah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kalian yang mana pantas mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga daripada Alu Ustadzah Haji Ulfa Aras yang telah hadir, insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan di dalam dakwahnya, wa insyaallah pengajian-pengajian yang ada di Masjid Jami Al-Abrar yang diajar oleh Al-Ustadz Abdul Bari Al-Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya, kemudian Al-Ustadz Mujahid Halim. Insyaallah pengajian-pengajian yang ada di Masjid Al-Abrar ini dicucuri rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menghadiri majlis-majlis tersebut insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga majlis-majlis di masjid-masjid yang lain, insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kami turut berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para hadirin dan hadirat. Perlu diketahui acara ini di pagi hari ini adalah acara dadakan, ya, acara dadakan Pak. Ini inisiatif pertama nih Ustadz Deden, ya, masya Allah punya inisiatif yang sangat baik. Akhina Aziz mempunyai inisiatif yang baik, ditepati di hari Jumat, yang mana hari Jumat ini pengajian kita, ya, di hari Jumat ini pengajian kita setiap hari Jumat pagi. Subhanallah, di bulan Maulid tahun ini, bulan yang sangat mulia, ada di 12 Rabiul Awal, di hari yang sangat mulia, ya, malam Jumat, kemudian di hari Jumat, ya. Oleh sebab itu, ya, kita semua sepakat untuk mengadakan acara maulid di pagi hari ini, walaupun ada sebagian daripada orang-orang masyarakat di wilayah RW 2 kaget. Kok kenapa nih kok Masjid Al-Abrar tiba-tiba bikin acara pagi hari? Sebab maaf sebelumnya, ya, dari malam sampai pagi hari ini ratusan titik di Jakarta itu mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah di wilayah kita, ya, termasuk daripada ratusan titik tersebut, ketika 12 Rabiul Awal kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Pak, maaf sebelumnya, ya, 12 Rabiul Awal dilahirnya sosok yang mulia, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya, ya, siapa pamannya Pak? Abu Jahal.
Abu Jahal sama Abu Lahab. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, di malam 12 Rabiul Awal itu bahagia, keponakannya lahir. Nah di situ Abu Lahab dan Abu Jahal diringankan adabnya oleh Allah ketika di hari Senin, tepat di hari 12 Rabiul Awal. Tapi sayangnya karena gengsi, maaf nih Pak, ya, karena gengsi, Abu Jahal dan Abu Lahab nih gengsi ikut ponakannya untuk mengikuti agama Islam. Sifat gengsi ini beranak pinak sampai di akhir zaman. Maaf Pak, kita semua umat Islam di Jakarta ini mayoritas umat Islam. Tapi kenapa kok di antara mereka sedikit di hari 12 Rabiul Awal mereka membangunkan dirinya, mereka bangun di malam harinya, menghidupkan malamnya, menghidupkan subuhnya, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sedikit Pak, ya, sedikit. Maaf, anak tanya sebelumnya, enakan tidur apa ke masjid? Tidur. Enakan rebahan apa ke masjid? Rebahan. Kayak gitu. Nah di malam hari ini makanya kita mengadakan, ini adalah satu gebrakan daripada wilayah RW 2, insya Allah istiqomah dari tahun ke tahunnya dan diikuti daripada generasi-generasi berikutnya, insya Allah tidak punah. Ya, kita mengharapkan nggak lain dan tidak bukan, kita nggak mencari nama di sini Pak. Kita nggak mencari untuk menghidupkan daripada nama-nama sosok orang, nggak. Akan tetapi kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun yang antum lihat di depan ini belum tentu selamat di akhirat, bener kan? Belum tentu. Makanya kita gandeng semua masyarakat di wilayah RW 2 untuk memuji Rasulullah SAW. Kenapa kok Abu Lahab, Abu Jahal bisa diringankan adabnya? Karena bahagia dengan Rasulullah SAW, bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau mereka dari awal lahir sampai mereka meninggal membawa keimanan kepada Nabi Muhammad SAW? Pasti dan pasti orang tersebut bakal diselamatkan nanti di yaumil qiyamah. Dan itu harapan kami. Kita mau gandeng wilayah, kita gandeng Pak Lurah dan para staf-stafnya, kita gandeng semua warga wilayah RW 2, ya. Untuk apa? Untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pengajian kita dihadiri oleh Ad-Da'i Ilallah As-Sayyidul Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi hafidhullahu ta'ala. Kemudian dihadiri oleh Ustadz Abdul Bari hafidhullahu ta'ala. Dan pengajian kita di pagi hari ini nanti di ujung acara kita dihadiri oleh Al-Habib Ad-Da'i Ilallah Abu Ya Ustadz Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ahlan bi hudurikum Ad-Da'i Ilallah Abu Ya Habib Muhammad bin Ridha bin Ahmad bin Yahya hafidhullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, diberikan kekuatan di dalam dakwahnya, dipanjangkan umurnya fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Dan insya Allah kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita. Insya Allah kita tidak keluar daripada majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa ayah ibu kita, mengampuni dosa anak-anak kita, mengampuni dosa saudara-saudara kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa semua orang yang kita sayangi, sehingga kita tidak hanya kumpul di dunia, insya Allah kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, memuliakan lisan istri kita, memuliakan lisan semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqilan nahya wa lihanamut wa lihanubasu
insyaallah taala minal amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pembina wilayah Kelurahan Pasar Manggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para tokoh masyarakat, para guru, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, aparatur pemerintah, di antaranya Al-Ustadz Muhammad Thaha, kemudian Al-Ustadz Ahmad Junaidi bin Haji Munir dan Haji Munir, Ustadz Ajmain, Ustadz Nur Hidayat Basam, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Deden, dan tak lupa ya tokoh kita yaitu Bapak Lurah, ya aparatur pemerintahan yaitu Pak Haji Hasan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua sehat afiah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir Ustazah Zulfa Arash dan semua yang mohon maaf saya tidak sebut nama, tapi harapan kita nama kita ini ada ikatan, ada sambungan dan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan kita ketika kita hadir peringatan maulidnya Nabi. Karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang kita. Beliau tahu karena memang jelas beliau sudah mengabarkan, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah, kita duduk di sini, kita ada di sini, ini diperlihatkan oleh Allah. Makanya besar hati kita, girang kalau hadir maulid. Kenapa? Cari perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mahal, nilai ini mahal. Karena kalau kenal dengan beliau itu lancarnya bukan dunia aja, dunia akhirat lancar. Kenapa? Karena yang punya dunia ini Allah. Tidak ada bisa sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali kehendak dari Allah. Tidak ada sesuatu itu hebat, negara itu kuat dan lain-lain kalau tidak ada ketentuan dari Allah. Bisa kan negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang hebat? Bisa. Kenapa? Orang punya Allah ini negara. Tinggal bagaimana caranya buka hubungan baik kepada Allah. Contohnya bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana terdapat suri tauladan yang baik. Artinya kalau mau sukses itu udah ada contohnya kok.
Allah sudah kirim contoh. Nih Allah yang ciptain dunia, Allah bikin peraturan, Allah bikin contoh. Tuh contoh manusia sukses, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kesuksesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar teori. Beliau diutus oleh Allah, diutus oleh Allah di saat zaman dan keadaan terpuruk, ekonominya parah, kemudian dari hasil buminya nggak kelihatan secara zahir. Ini di zaman dulu nih, gersang. Mau di sono di Timur Tengah, kalau mau nanam padi di mana? Air aja susah. Artinya di sana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicontohkan oleh Allah. Tuh beliau ditaruh, diletakkan di daerah yang segalanya banyak PR-nya. Dari daerahnya tandus, sumber daya yang ada dalam alamnya nggak kelihatan secara zahirnya. Manusianya dalam keadaan miskin. Kemudian belum lagi watak-watak yang keras, watak-watak yang ada di zaman jahiliyah. Ini udah macam-macam masalah yang ada. Macam-macam masalah yang ada pada saat itu di zaman jahiliyah. Kalau kita di sini alhamdulillah masih subur, air banyak, ya, tancap tongkat jadi tanaman. Iya, macam-macam, singkong apa semuanya. Ini enak, sumber daya alam mendukung. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam di daerah di sana sulit untuk penanaman, untuk bercocok tanam. Tapi sekarang lihat, buah apa aja yang di sini nggak ada, di sana ada. Buah yang di sini nggak ada, di sana ada. Di sana duren ada, duren. Ini ada duren nggak nih? Adanya duda keren ya. Padahal pohonnya nggak ada. Ini berkah yang terwujud dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuq ahlaha minas samarat, berikan rizki ke penduduknya dari buah-buahan. Diutus beliau dalam keadaan yang memang sulit seperti itu, beliau bikin perubahan berapa lama? Kalau kita udah merdeka berapa nih? 80. Beliau merubah itu dari zaman yang parah, gak lama, kurang lebih 23 tahun. 23 tahun mengeluarkan santri-santri, murid-murid yang istimewa, yang dibentuk pendidikan mental, moralnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebelum meninggal dunia menyiapkan pasukan untuk mengadakan peperangan kepada orang negara yang ada di Romawi. Romawi kalau sekarang kasarnya ini negara yang banyak menguasain, negara yang katanya adik kuasa lah, yang banyak menguasai negara-negara lain. Pada saat itu negara yang terkenal dengan negara adik kuasa adalah negara Romawi. Kekuasaannya tuh Romawi itu sampai masuk ke dalam sekitar Palestina dan lain-lainnya, sampai ke Italia.
dan Italia tentu itunya awal-awalnya, Eropa, Spanyol dan lain-lainnya. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka yang dikatakan hebat, yang pasukannya ratusan ribu, senjatanya lengkap, tunduk di tangan umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba logika nggak masuk. Orang umat Islam pada saat itu cuman pasukannya paling ribuan, paling kalaupun banyak 10.000, 15.000, mereka ratusan ribu. Bicara senjata, mereka udah lebih canggih. Mereka ada meriam. Kalau meriam dulu kan kita tahu tuh di zaman Belanda ya. Mereka udah ada dari dulu itu. Modelnya bola api. Ya, yang dibikin kayak model kayak kita selepetan. Ya, jadi dilempar. Itu udah ada mereka seperti itu. Tapi itu tidak berarti. Kenapa? Mereka membangun fisik, Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun mental. Ini yang jangan kita lupakan. Yang terlebih apa? Yang terlebih penting apa? Jadi mental. Ya maaf hadirin, kita ini kan kalau tadi kita katakan merdeka sudah 80 tahun. Dulunya kita dijajah. Pertanyaannya, trauma hasil penjajahan sudah hilang apa belum? Kan kalau yang namanya ngejajah, itu penjajah itu kan mengajarkan, mendoktrin kepada rakyat yang dijajah biar nggak pinter. Karena kalau yang dijajah nanti pinter ya berontak lah. Diajarin biar nggak pinter, terus dibodohin. Ada pendidikannya, tapi pendidikannya selalu mengajarkan kebodohan. Paling top pendidikan buat apa? Buat siap jadi buruh. Karena mereka nanti buka pabrik sana, buka perkebunan sana, buka sana, perlu pegawai. Jadi siapkan pendidikan yang sifatnya adalah nunduk aja. Ini mengadopsi daripada salah satu orang pengusaha besar di Amerika, yang dia punya usaha banyak, dia perlu pegawai yang gak banyak protes. Apa kata majikan, nunduk aja. Itu dibentuk tuh. Yang namanya penjajahan ngebentuk begitu. Ya maaf ya. Kita SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Jadi semua 12 tahun. Itu 12 tahun keluar dari SMA coba umumnya suruh ngajar jadi guru bahasa Indonesia deh. Bisa gak? Coba. Ini kita mau jujur-jujuran aja nih. Apalagi suruh deh ngajar bahasa Inggris. Kalaupun dia hebat matematika di luar itu kursus. Itu dikasih pelajaran khusus lagi. Makanya dari sekarang kita perlu, kalau kita mau ada kebangkitan, kalau kita mau bangsa ini bangsa yang maju, ayo mulai pendidikan yang baik. Apa pendidikan yang baik? Tidak akan bisa baik kecuali ditanamkan terlebih dahulu pendidikan agama. Maaf, pendidikan agama bukan teori. Pendidikan agama adalah pendidikan yang sifatnya adalah pembentukan kepribadian, sehingga dalam kepribadiannya yakin adanya Allah,
dalam kepribadiannya yakin akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga termotivasi, dia akan berakhlak baik, akan memberikan pertolongan kepada orang, akan jujur. Kenapa? Karena kontrolnya langsung kepada Allah. Ini yang repot kalau kontrolnya kepada CCTV. Begitu mati lampu, kayak di Amerika, begitu mati lampu beberapa menit itu pasar-pasar pada habis, dimalingin, dijarah. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau kontrolnya kepada Allah, tanggung jawabnya kepada Allah. Ini sudah dibikin oleh Rasul, sudah dibentuk sistemnya. Mau sukses, ikutin. Cerdaskan anak-anak bangsa. Kalau dulu kan ulama-ulama kita mendidik, ya, kemudian setelah itu mereka melawan penjajah. Tuh pahlawan-pahlawan kita ketika mereka dulu melawan penjajah, teriakannya Allahu Akbar, merdeka atau mati. Enggak ada. Bayarannya berapa? Enggak ada. Ayo perang, ayo melawan penjajah. Dibayar berapa? Ya, enggak laku. Yang ada mereka siap berjihad di jalan Allah. Bahkan mereka siap mengeluarkan hartanya, mereka siap mengeluarkan nyawanya, mengorbankan nyawa dan darahnya. Mereka lakukan. Kenapa? Ada motivasi, ada doktrin yang baik, yang positif, yang diajarkan oleh para ulama di dalam pendidikan-pendidikan. Makanya nggak bisa dijajah. Gak terima itu penjajahan. Makanya hadirin, kita nih jangan jauh-jauh dari pendidikan agama. Kan udah cukup ini, udah 80 tahun. Terus saja seperti ini. Padahal kan kasarnya nih, anak kita mau hebat bahasa Inggris, kursusin aja 3 tahun bahasa Inggris udah gape. Betul? Udah hebat. Ini 12 tahun keluar bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa, ini nggak bisa. Apaan begini? Ini betul kan kira-kira nih? Ini kita ngomong biar, ya maaf ya, biar kita agak terbuka lah sekarang nih zaman. Kursusin anak kita bahasa Inggris 3 tahun udah gape. Tahu gape kan? Orang sini sudah. Bukan gaple, bukan. Udah hebat udah. Mau ahli apa? Kursusin. Mau bicara tentang montir, kursusin di montir. Baru nih generasi-generasi bisa menjadi generasi pemimpin. Diajarkan bagaimana tanggung jawab. Dan plus juga diajarkan bagaimana kepribadian. Harus diajarkan tentang sekolah kepribadian. Ini penting juga. Karena efek daripada penjajahan, mereka selalu nakut-nakutin. Akibatnya apa? Minder. Ini penyakit ini. Orang kalau minder, 2. Kalau nggak ngedon abis, udah minder, abis ngedon. Atau buat nutupin kekurangannya, sombong. Padahal hakikatnya bukan sombong, dia nutupin kekurangannya. Ini harus diobatin. Dan ini kita lihat banyak daripada apa yang ada di dalam pergaulan, di dalam teman-teman. Ini kita perlu perhatikan yang seperti ini. Ini kan yang namanya dulu penjajah begitu, nakut-nakutin terus. Kemudian di antara warisan,
yang ditinggalkan penjajah adalah adu domba. Coba. Dari dulu kita dijudulin terus, kasih judul buat adu domba. Ya, adu domba sana, adu domba sini, judul lagi baru, judul berikutnya. Termasuk judul tentang nasab. Ya, tentang nasabnya para habaib, nasabnya Ba'alwi. Itu judul. Makanya kalau dilihat kenapa sih kok habaib nggak banyak ngeladenin? Ya, ini mainan mereka. Kalau habaibnya kan simple. Percaya silakan, nggak percaya ya udah selesai. Apa yang mau direpotin? Nggak repot. Tapi terus dibumbuin, ada pemainnya dan ada yang dibayar untuk bermain terus. Jadi ini kacau. Tapi ini hanya judul. Ntar ada lagi judul berikutnya. Ntar ada lagi judul berikutnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau dewasa menghadapi keadaan seperti ini? Termasuk tuh. Tahu-tahu ntar kampung sini sambung kampung sono ribut. Itu termasuk adu domba. Emang namanya itu bukan pembodohan. Itu pembodohan itu. Sedikit digesek, kadang-kadang ada pemainnya. Ini kadang-kadang nih kayak sinetron. Tahu sinetron nih? Kalau kita biasa nonton sinetron di TV, ini nonton sinetron, sebenarnya sinetron tapi di lapangan. Oh, sono ribut. Satu sama lain, apa sebabnya? Oh, sebabnya dia begini kesenggol, terus dipukul, terus begini. Padahal pemeran utamanya biasanya kadang-kadang kayak begini nih, pemeran utamanya adalah orang-orang yang dibayar. Ada aktornya, ada pemainnya. Kamu jadi orang sono, kamu jadi orang sono, kamu bergaul sama orang sono, kamu bergaul sama orang sono. Ayo, kemudian kamu sama kamu gesek-gesekan. Setelah gesek-gesekan ribut, ajak teman yang lain ribut, udah tinggal. Lah, ini si sinetron, ada jagoannya, ada penjahatnya, betul. Ini yang kayak begini kita harus melek. Ini pendidikan kita harus meningkat. Kalau enggak kita dimainin terus, capek. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membentuk para sahabat. Jadi di zaman Rasul juga ada bicara adu domba, ada. Dedengkotnya itu orang Yahudi yang namanya Syas bin Qais. Itu dedengkot Yahudi yang nggak seneng kalau umat Islam bersatu. Pada saat itu kalau bangsa Arab bersatu nggak mau dia. Karena dia juga tahu posisinya bisa terancam. Diadu domba terus. Laku sebelum Islam, laku. Sampai ada dua suku di Madinah, Aus dan Khazraj, itu sudah ratusan tahun. Nenek moyangnya mereka terus berantem suku, nggak putus-putus sudah ratusan tahun. Datang Islam, diservis oleh Sayyidina Muhammad SAW. Rapi. Dibentuk sahabat, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, diajarkan akhlak bagaimana hubungan kepada makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak benar, tidak baik keimanan seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Enggak ada salah dia untuk benci kepada saudaranya. Enggak ada. Kenapa? Saya Muslim, saya harus cinta saudara saya. Tuh, dibentuk, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga terbentuk bagaimana persaudaraan yang dibentuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari Mekah ke Madinah nggak punya rumah, maka orang-orang Madinah itu mempersilakan, silakan di rumah saya. Ini saya punya harta sekian, ayo kita bagi dua. Itu luar biasa, terlihat di situ kebersamaannya. Bahkan terus meningkat lagi. Tidak sampai di situ, ditingkatkan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kelas atas, yang dalam Al-Quran dinyatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walau mereka dalam keadaan memerlukan. Walau mereka dalam keadaan butuh, saudaranya butuh, ayo duluan. Masya Allah. Sampai Al-Quran tuh dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Ikrimah. Dalam peperangan, Ikrimah berjanji setia. Kalau nggak menang atau mati sekalian. Itu tuh semboyan pahlawan kita, merdeka atau mati. Itu dari mereka, dari para sahabat dulu. Ketika mereka jihad, janji mau menang atau mati sekalian. Bahkan di antara peperangan yang ada di zaman dulu, mereka pakai kapal laut. Setelah sampai ke negeri orang yang mau diserang itu, mereka bakar itu kapal laut, buang kapal laut. Kenapa? Jangan ada pikiran entar kalau kita kalah kita siapin kapal laut buat lari. Enggak ada, enggak usah pakai pikiran begitu. Kalau menang ya menang, kalau mati udah mati, selesai. Masya Allah, ini pendidikan pendekar ini. Subhanallah, ini Ikrimah akhirnya Allah kasih menang tuh semua pasukan muslimin. Tapi Ikrimah dalam keadaan sakaratul maut lah. Beliau minta minum, aus, minum, mau dikasih minum. Belum diminum, beliau dengar teman yang sebelahnya haus, minum, beliau kasih duluan temannya. Beliau kasih temannya duluan. Teman yang kedua mau minum, dengar teman yang ketiga, dikasih lagi teman yang ketiga. Terus sampai teman yang ketujuh. Sampai kepada Ikrimah, belum beliau minum sudah meninggal dunia. Ini dibentuk sampai seperti itu. Siapa sih Ikrimah? Ini sahabatnya Nabi yang masuk Islam, tobat, luar biasa, baik dalam Islamnya. Siapa Ikrimah? Mungkin kita jarang dengar, tapi kalau ayahnya kita tahu, namanya Abu Jahal. Ini di sini ada gak? Kalau punya anak nanti mau namain anaknya Abu Jahal? Berarti kenal deh. Berarti kenal kan siapa Abu Jahal? Musuh bebuyutan Nabi Muhammad. Tapi lihat anaknya dicetak menjadi anak istimewa. Ini nggak hebat bagaimana beliau? Ya, bagaimana tidak hebat cetakannya beliau? Ini udah ada contoh, tinggal ikutin. Kadang-kadang ditakutin, oh kalau jalanin syariat Islam nanti bahaya. Oh, ini kan bukan negara Islam. Kalau ikutin caranya Nabi nanti bahaya, bisa pecah. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada non Muslim, tapi mereka aman. Mereka nggak dihina, mereka juga dijaga. Asal mereka nggak mengomandangkan perang, asal mereka nggak musuhin Islam, kita damai. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya pembantu orang Yahudi. Beliau dagang apa semuanya sama orang-orang Yahudi, sama non Muslim beliau biasa. Ya kayak kita aja di sini. Kan dulu-dulu kita juga normal. Tetangga kita non Muslim baik-baik aja. Nggak ada permusuhan, betul? Ya biasa. Makanya juga hati-hati. Ini sensitif juga, gesekan-gesekan yang nanti sedikit bisa diadu domba lagi. Di zaman Rasul nggak laku, walaupun ada non Muslim.
Ada provokator non muslim melakukan sesuatu kepada muslim, langsung enggak yang lain dicari itu orangnya itu dihukum, selesai masalah. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu non muslim sampai bisa ikut perang. Kalau orang Islam kan motivasinya ya selain membela negara apa semuanya kan motivasinya juga jihad. Kalau mereka paling tidak motivasinya bela negara, ya bela sukunya, bela wilayahnya, sama harta rampasan perang mereka dapatkan. Tapi di waktu-waktu tertentu ada mereka juga ikut. Jadi nggak seangker yang seakan-akan dikesankan Islam itu wah ya digambarkan ekstrim lah ini itu mainan mereka. Lihat contohnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita. Kita tahu bagaimana pendidikan yang baik, ya, didik anak-anak kita ini akhlak. Didik anak-anak kita ini moral yang baik. Bentuk kepribadian mereka dengan kepribadian yang tulus. Ini bangsa lagi perlu orang-orang yang tulus, ikhlas untuk mengangkat bangsa, untuk menjaga bangsa ini dari keterpurukan. Jaga, ajarkan ikhlas. Dulu pahlawan-pahlawan kita begitu. Dulu kita ada istilah gotong royong, tolong menolong. Ini adalah kebudayaan kita, jangan pernah kita mau tinggalkan. Didik anak-anak kita kalau ada apa-apa, ayo tolongin orang. Ayo sama-sama kita tolong menolong. Nih acara kayak begini nih, ambil masing-masing kesibukan. Apalagi anak-anak remaja. Ambil, ayo kesibukan apa? Ayo kerja apa? Ayo apa? Insya Allah kalau kita hidupkan lagi ini, insya Allah budaya kita bagus luar biasa. Kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita apa semua yang ada di sini fi khairin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haqqin alaina ya wa lana wa insyaallah ta'ala min amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jimna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fi din wa bilhuqi alaina. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hidayal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.